नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिलीगुड़ी से खबर। देश के सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि देने तथा गर्मी के मौसम में रक्त की भारी कमी को देखते हुए इस्कॉन सिलीगुड़ी की पहल पर आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित इस रक्तदान शिविर में संत, युवा तथा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने रक्तदान किया। इस्कॉन सिलीगुड़ी लंबे समय से शहर में मानवीय प्रयासों के स्तंभों के रूप में सामाजिक काम करता आ रहा है। कोरोना महामारी के भयावह दौर में भी जब पूरा देश ठप था, इस संगठन के संतों ने 45 दिनों तक शहर में घूम घूम कर कोरोना से पीड़ित मरीजों के घरों तक भोजन तथा आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रक्तदान शिविर है, जो न केवल रक्त की कमी को पूरा करने का प्रयास है, बल्कि देश की वीर सेना के प्रति गहरी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी है। इस्कॉन सिलीगुड़ी के अध्यक्ष अखिल आत्मप्रिय दास ने कहा कि ये केवल रक्तदान कार्यक्रम नहीं, ये देश के लिए, लोगों के लिए हमारा कर्तव्य है। इस शिविर के भागीदार में एक महाराजा अग्रसेन मैग्नाम ब्लड सेंटर है, जो रक्त के संग्रह और भंडारण का ध्यान रखता है। दिन भर चलने वाले इस रक्तदान शिविर में कई इस्कॉन भक्त, स्थानीय युवा समुदाय और आम जनता शामिल हुई। इस्कॉन के जनसंपर्क अधिकारी कृष्णदास ने कहा, इस्कॉन केवल धार्मिक प्रचार तक सीमित नहीं, हम दुनिया भर में कई सामाजिक सेवा कार्यों में शामिल हैं। भविष्य में सिलीगुड़ी में कई और मानवीय परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। কত ইউনিট এখান থেকে আপনারা ইতিমধ্যে 50-এর কাছাকাছি হয়ে গেছে। 11টার সময় শুরু হয়েছে, চলবে 4:30-5টা অবধি। আশা করছি 150 থেকে 200 ইউনিট তো দেওয়ার। কোনো গেস্ট কেউ স্পেশাল ছিলেন? আজকে আমাদের প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন SSB DIG শ্রী AK সিং স্যার এবং 2 জন লেডি সেনা জওয়ান এসেছিলেন, যাদেরকে আমরা অপারেশন সিন্দুরের নামে সম্মানিত করেছি। এবং লায়ন্স ক্লাবের যে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর আছেন দীপক আগ্রওয়ালজি, প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর নির্মল গিদ্রাজি এবং আরও পদাধিকারীরা এসেছেন লায়ন্স ক্লাবের, এবং পুরো একটা টিম আছে। এটা চলবে 5টা অবধি। আপনাদের যারা ইস্কনের যারা ব্রহ্মচারী সাধু রয়েছেন, আপনারা যারা সন্ন্যাসী, তারাও এই ব্লাড ডোনেশন? আমরা প্রথম সারিতে সাধু সন্তরা দিয়েছি। আমরা প্রায় 15 জনের মতো ব্রহ্মচারীরা দিয়েছি, যারা আশ্রমবাসী। তো এইবারে প্রথম নাই, এর আগেও আমরা দিয়েছি, আর এটা আগামী দিনে আরও বেশি করে দেওয়ার আমরা পরিকল্পনা করব। অর্থাৎ এর মাধ্যমে ঈশ্বর সাধনা, উপাসনা বা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার এই যে ব্লাড ডোনেশন বা মানুষের সেবা, এর মাধ্যমে কি আরও বেশি করে করা যায় বলে মনে হয়? দেখুন, মানে একটা তো সাধন ভজন জপ তপ আছে, সাধারণত আরাধনা হয়, ভগবানের আরাধনা যেমন হয়, তার সাথে সাথে ইস্কন আজকের দিনে সারা বিশ্বব্যাপী সোশ্যাল কাজে প্রথম সারিতে বলতে পারেন। গভর্নমেন্টের পরে, যে কোনো দেশে গভর্নমেন্টের পরেই প্রথম সারিতে ইস্কন থাকে। আপনি যে কোনো ডিজাস্টার দেখবেন, আমরা চাই ডিজাস্টার যেন না হয়, কিন্তু যদি হয়ে থাকে, করোনাতে আমরা 48 দিন সাধু সন্তরা হোম ডেলিভারি দিয়েছি। এটা খুবই, আমরা এরকম ক্রাইসিসে ডক্টররা যেমন ছিল